नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रति थर परी आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछि। आज कहानी टी रचना करिसंती गाल्पिक अरविंद दास। हाँ श्रोता बंधु आमे समस्त निकट रे पालन करिसंती दुर्गा पूजा। पवित्र दुर्गा पूजा अवसर रे समस्ते अनेक आनंद उल्लास सह ए पर्व को पालन करिसंती। सबुठ बड़ कथा होची ए दशहरा पूजा जहाँकि आम समस्त भितर गोटे नुआ उत्साह उन्मादन सृष्टि करिथाए। किंतु समस्त भितर ए दशहरा रे किछि बक्सिस पाइबार मध्य इच्छा थाए। तेबे दशहरार बक्सिस कौन यह एक सुंदर कहानी रचना करिसंती गाल्पिक अरविंद दास। गल्पर शीर्षक अछि दशहरा बक्सिस। तेरे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण मैंने ए जाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेरे गल्पर शीर्षक दशहरा बक्सिस। गाल्पिक अरविंद दास। दशहरा पाई घर भितरटा हो हल्ला रे कंपुथला बोली कल्पना देवी खूब खुशी थिले। दुई पुओ बहु नाती नातुणी 2 वर्ष पर दशहरा पाई ओडिशा आसीचंती। बड़ पुओ बहु न्यूजीलैंड रे और सान पुओ बहु सपरिवार स्वीडेन रे रहंती। किछि लोकंकु कल्पना टंका देउथबार देखि बड़ पुओ राकेश पचारिला, बो एमाने कोन केउ क्लब तरफरु चांदा पाई आसीचंती कि? दशहरा चांदा पुरा सरकार को निषेध करिसंती। ना ना चांदा फंदा नुई। ताले कौन किछि जिनिस समान का हाथ में मगेइछु ना कौन मते कहीदे मु ऑनलाइन ने सब मगेदेवी। मुरुकी हसी कल्पना कहले, नाई मो पूजा खर्च नेबाकू जनक परे जणे आसुचंती। सान पुओ रजत बड़पाटी रे हसी देई कहला, दशहरा बक्सिस देउछि बो। भाई तमर कौन मने नाही? बापा जेते चिड़िले भी बो लुचि कि समस्त को दशहरा बक्सिस दिए बोली। राकेश टिके चिड़िला स्वर रे कहला, बो केही तो मागणारे तुम पे काम करूना बरं तुमठू अधिक नेउथिबे। सरकारी कर्मचारी समस्ते दरमा पाउचंती और आजिकाली तो दरमा भी बेस बढ़िलानी। बक्सिस पुणी कहीं विदेश रे किंतु एसबू नाही। अरे टंका पैसा रे कौन सबू कामर हिसाब किताब होई पारे? समस्ते सरकारी कर्मचारी नुहति। वर्षरे थरे समस्ते किछि आशा नहीं आसंती। ता छड़ा तमे दुहे विदेश रे चाकरी करिछ आउ एथर घर को आसिच बोली सेमानकर आशा टिके अधिक। आउ हाँ दाबी नुहे जहाँ मु दिए खुशी रे नियंती और तुम मानकु कल्याण करंती। तमे माने तो बाहरे रहिलो एमानकु नेई मु ही चलुची। सुविधा असुविधा रे ए लोक माने ही काम आसंती। बो तोते समस्त लुटुचंती आ तू खुशी होचु। बड़ बहु टिके चिड़ी जाई कहला, ओहो बंद कर तुम भाषण। बो खुशी रे काहाकू किछि देउचंती सेतिपाई काहेकि ए सब जुक्ति? बो आपण कोन ए दुई भाईक कथा जानि नांदी? एई समय नाती नातुणी माने दौड़ी आसी कल्पना को कुंढेई धरी कहले, जेजेमा आमे केते बेले दशहरा मेढ़ देखिबाकू जिबा? तमे कहिथिलो हमकू सांगरे नेकी जिवो। कल्पना पिलांकू गेल्हा करी कहले, हाँ हाँ निश्चय जिबा। मु पा राजू ऑटो को केबेठू कहिकी रखिछि। एना फोन करथिले से आसिकी पहुंची जीवो। टाउन सबू मेढ़ से आमको बुले देखिबो। राकेश कहला, ऑटो रे कहीं जीवो? मु ओला कि उबेर बुक कर दूची। टैक्सी रे बसी कौन भिड़ रे बुली हबो? माइली दूर रे रास्ता रे रखिबे चालिकी पुणी मेढ़ पाखु किए जीवो? आम ऑटो वाला पेंडाल पाखु नहीं जीवो आ आम पाई अपेक्षा भी करिवो। राजू तो कहिछि छुआंकू काखरे कांधरे बसे मेढ़ देखिबो बोली। भारी स्नेही लोकटा मो नागुआ ऑटो परा। फेंकिना हसी रजत कहला, भाई से ऑटो वाला निश्चय बो को भल कर चंदौथुव। अच्छा बो सबू मेढ़ बुलेबा पे केते हजार टंका झड़ेब तोठू? पान खंडे कलरे जाकु जाकु कल्पना कहले, राजूपा मो छुआ को मागणारे दशहरा मेढ़ बुलेब। दुई पुओ बहु आश्चर्य ही कल्पना को अनौथिले। सान पुओ रजत आबाकाबा ही कहला, मागणारे दशहरा मेढ़ बुलेब? बड़ा आश्चर्य कथा, किंतु काहेकि? घर पोछुवा कामबाली शैलबू कहला, मापा ताको दशहरा बक्सिस भाव गोटे नुआ ऑटो किणकी देइछंती। पुओ बहु समस्ते आबाकाबा होईगले।
ଚମକି ପଡ଼ି ରାକେଶ କହିଲା, ନୂଆ ଅଟୋ? ଦଶହରା ବକ୍ସିସ୍? ବୋଉ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛୁ? ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦଉଥିଲୁ? ଶଳ ବୋହୂକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କଳ୍ପନା ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖବରକାଗଜରେ ଏ ରାଜୁ ଅଟୋବାଲାର ଫଟୋ ବାହାରିଥିଲା। ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ନିଜ ଅଟୋ ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ସୁଝି ପାରୁନଥିଲା ବୋଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି ବିଚରା ବଞ୍ଚିଗଲା। ରଜତ କହିଲା, କିଏ ଲୋନ୍ ସୁଝି ନ ପାରି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବ ବୋଲି ତୁ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଦେବୁ? ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ରେଡି ହୋଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପଠାଇ କଳ୍ପନା ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ଅଜଣା ଅଶୁଣା କିଏ? ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ କରୋନା ହେଲାବେଳେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ତ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେନି। ତୋ ବାପାଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଗଲା ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ କେଉଁଠି ବେଡ୍ ବି ମିଳୁନଥିଲା। କେଉଁ ଅଟୋ କି ଟ୍ୟାକ୍ସି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନେଉନଥିଲା ବେଳେ ଏ ରାଜୁ ଅଟୋବାଲା ଆମକୁ ତା ଅଟୋରେ ବସେଇଥିଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣି ତୋ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ସେଦିନ ରାତି ସାରା ମୋ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲିଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ୍ ମିଳିଲା, ଆଇସିୟୁକୁ ଯାଉ ଯାଉ ତୋ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କଳ୍ପନା ପୁଣି କହିଲେ, ତମେମାନେ ତ ଏଠି ନଥିଲ। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଯାହା କରୁଥିଲ, ଯେଉଁ ଅଟୋରେ ବସି ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ବୁଲୁଥିଲି, ସେଇ ହେଉଛି ଏଇ ରାଜୁ ଅଟୋ। ମଶାଣି ବି ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ରାଜୁ। ଆଉ ପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କାଶ ସହ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ଛାତି ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ଏ ରାଜୁ ଅଟୋ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ଭଳି ଅସହାୟ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଜାଣେ ନଗ୍ନ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ରାଜୁ ଅଟୋବାଲା ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଉଛି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ତା ଆଗରେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରେ ଅଟୋ ହର୍ନ ଶୁଭିଲା। ପିଲାମାନେ ପାଟି କରି ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଜେଜେମା ଆସ, ଅଟୋ ଆସିଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ବାଲକୋନିରୁ ରାଜୁ ଅଟୋବାଲାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟବୟସ୍କ, ସାଦାସିଧା ଦିଶୁଥିବା ସରଳ ମଣିଷଟିଏ। ତଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲା ରାଜୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଖେଇ ଗେଲ କରି ଅଟୋ ସିଟ୍ରେ ବସଉଥିଲା। ତଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ପୋଛି କଳ୍ପନା କହିଲେ, ମୁଁ ତ କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଦଶହରା ଭେଟି କିଛି ଦେଇଛି। ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ରାଜୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ମୋତେ ଦଶହରା ବକ୍ସିସ୍ ଦେଇ ଚିର ଋଣୀ କରିଦେଇଛି ରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ଦଶହରା ବକ୍ସିସ୍। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି ଅନାଦି କାଳରୁ ଏହି ଦଶହରା ବକ୍ସିସ୍ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଆସିଛି। ଦଶହରାର ଶେଷ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବାକାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତିନିୟତ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ, ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ତାହା କେବେ ଜବରଦସ୍ତି ନୁହଁ, ବରଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦଶହରା ବକ୍ସିସ୍କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସୁଷମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଅଟୋ ରାଜୁ ଅଟୋବାଲାର କଥା। ଯେତେବେଳେ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ପିଲା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ, କୋଭିଡ୍ ସହିତ ସେ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯୁଝୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ରାଜୁ ଅଟୋବାଲା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦଶହରା ବକ୍ସିସ୍ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।